अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों से एक बात करी थी कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह ताला हम अपलोड करेंगे या बनाएंगे रिगार्डिंग होलसेल एफबीए का पाथवे क्या है। एक्चुअली जो है वो काफ़ी सारे लोगों को अभी तक कन्फ्यूजन्स हैं कि होलसेल एफबीए का काम होता किस तरीके से है, उसकी चीज़ें किस तरीके से सेटअप होती हैं। तो होलसेल एफबीए का आप चाहे बिज़नेस करना चाहें या फिर एज अ वीए काम करना चाहें, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन उसका पाथवे एक ही रहता है। ठीक है जी, उसका पाथवे मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ, या उसका एक प्रोसीजर किस तरीके से चलता है या उसका साइकिल किस तरीके से चलता है वो मैं आप लोगों को डिफाइन कर देता हूँ। तो जी, सबसे पहले होलसेल एफबीए का काम स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के पास अमेज़ॉन का सेलर अकाउंट होना चाहिए। ऑब्वियसली वो तो होना ही चाहिए, अदरवाइज़ आप कहाँ सेल करेंगे। मतलब सेल अमेज़ॉन के ऊपर सेल करना है तो डेफिनेटली अमेज़ॉन तो हमारा फोकस है, प्रायोरिटी है, तो अमेज़ॉन का सबसे पहले सेलर अकाउंट आप लोग बनाइए। तो जो लोग पाकिस्तान में बैठे हैं उन लोगों के लिए कि जो उन लोगों के पास कुछ ज़राए होते हैं, कुछ रिलेशंस होते हैं, कुछ रिलेटिव्स होते हैं, लाइक चाचा मामा ताया, कोई भी रिलेटिव हो, दोस्त हो, कोई भी हो, फ्रेंड हो, कैसा भी, तो आप उनको कांटेक्ट करें, उनसे बात करें, उनको अमेज़ॉन के बारे में समझाएं, उनसे चीज़ें डिस्कस करें और उनको किसी तरीके से कन्विंस करें कि वो आपको अकाउंट बना दें। अब या तो वो आपका अकाउंट बना के देते हैं या आपके साथ वो पार्टनरशिप कर लें। इट डिपेंड्स कि आपका उनसे रिलेशन किस तरीके का है। रिलेशन अच्छा है तो शायद आप उनको पार्टनर भी बना लें, अगर अच्छा नहीं है तो क्या पता आप उनसे जो है वो सिर्फ अकाउंट्स ले लें। एक मतलब ये सिर्फ एक अकाउंट की हद तक की बात हो रही है। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं कि पार्टनरशिप किस तरीके से कर सकते हैं तो वो एक अलग चैप्टर खुल जाता है और लॉन्ग डिबेट है उसके ऊपर, तो हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। सिंपल इज़ दैट कि आप उनसे जो है वो अकाउंट लीजिए। इट्स नॉट नेसेसरी कि अगर आप यूएस मार्केट को फोकस कर रहे हैं तो वो यूएसए में होने चाहिए, या अगर आप यूके मार्केट को फोकस करें तो वो यूके में होने चाहिए, यूरोप मार्केट को फोकस करते हैं तो वो यूरोप में होने चाहिए। कहीं से भी यूएस का अमेज़ॉन का अकाउंट खुल सकता है, यूरोप हो, यूके हो, यूएसए हो, और आप वहाँ से बैठे बैठे किसी भी मार्केट को फोकस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएस मार्केट को फोकस कर रहे हैं और वो आपके जो रिलेटिव हैं या अकाउंट जहाँ से भी आपने खोला अगर वो यूएसए में ही है तो एक थोड़ा सा बेनिफिट आपको मिल जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ों के अंदर कैटेगरीज अनगेटिव हुई हुई होती हैं, काफ़ी सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स नहीं आती, वगैरह वगैरह। तो इट्स अ लॉन्ग डिबेट ऑन इट एज वेल। तो कोशिश कीजिए कि जहाँ जिस मार्केट को फोकस करें वहाँ पे अपने रिश्तेदार या रिलेटिव को फाइंड कीजिए और उनसे अमेज़ॉन का अकाउंट की बात कीजिए। अच्छा जी, सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है चूज द मार्केट प्लेस, कि आपने मार्केट प्लेस कौन से मार्केट प्लेस के अंदर काम करना है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो यूके मार्केट को फोकस करना चाहते हैं तो यूके के लिए आपको जो है वो सारी मेहनत करनी पड़ेगी, चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपके पास बहुत सारी मार्केट प्लेसेस मौजूद हैं, कनाडा है, मैक्सिको है, यूएसए है, यूके है, यूरोप है। यूरोप के अंदर भी डिफरेंट मार्केट्स हैं, जर्मनी अलग है बिल्कुल। तो यूरोपियन कह लें कि यूरोपियन जो नेशंस हैं और उसमें जो चीज़ें आती हैं, जितने कंट्रीज़ आते हैं उसके अंदर जर्मनी एक अलग, डीई के नाम से एक अलग उनका वो आता है। इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन स्पेन का भी अलग है। तो डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं। ऑस्ट्रेलिया की अलग मार्केट है। तो आपने कौन सी मार्केट प्लेस में काम करना है, आपको उसको जो है वो सर्वे करना पड़ेगा, उसको स्टडी करना पड़ेगा और उसके बाद काम करेंगे। बाय द वे, अगर आप हमारी रिकमेंडेशन पूछेंगे तो हम लोग यूएस मार्केट को रिकमेंड करते हैं, क्योंकि यूएस मार्केट के अंदर डेफिनेटली कंपटीशन बहुत है, प्रॉफिट मार्जिन्स कम है, लेकिन वॉल्यूम बहुत अच्छा है। और अगर आप मेहनत करते हैं तो डेफिनेटली आप कंपटीशन को जो है वो बीट कर सकते हैं, और आप अपनी एफर्ट्स लगाइए तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे अच्छे चांसेस होते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी बेनिफिट्स मिल जाते हैं। अब वहाँ पे क्या बेनिफिट्स मिलते हैं ये एक अदर लॉन्ग डिबेट, और मैं इसको डेफिनेटली ये कि आपको बेनिफिट क्या मिलता है यूएस मार्केट के अंदर ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला बताऊँगा। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे वाले स्टेप पे। जब आपने मार्केट प्लेस चूज़ कर ली तो फिर उसके हिसाब से आपको वहाँ पे एक कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है। कंपनी, अब आप अगर फॉर एग्जांपल जर्मनी फोकस कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए या यूके, कोई भी जगह फोकस कर रहे हैं, तो आपको वहाँ की एक रजिस्टर्ड कंपनी या टैक्स नंबर आपको चाहिए होता है कि भाई आप अगर ये बिज़नेस कर रहे हैं और आप किसी से कांटेक्ट करते हैं या किसी के सामने जाते हैं तो एक लेजिटमेट अपना इमेज लेके जाते हैं,
ایک آپ کا جو ہے وہ کہہ لیں کہ اسٹینڈنگ اس سے پتہ چلتی ہے کہ آپ مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، کام کر رہے ہیں آلریڈی، اور آپ کی کمپنی فارم کی ہے، مطلب ایسے ہی آپ جو ہے وہ آپ اٹھے اور آپ نے کسی کو کانٹیکٹ نہیں کر لیا، بلکہ آپ باقاعدہ ایک کمپنی بنا کے آئے ہیں اور آپ ریئلی انٹرسٹڈ ہیں کام کرنے میں، تو اس لیے یہ بنانا ضروری ہوتی ہے۔ اور کافی جگہوں پہ یو ایس مارکیٹ کے اندر تو کافی آپ کو لینینسی مل جاتی ہے کہ کچھ ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز ایسے مل جاتے ہیں جن کو آپ کو کمپنی ریکوائرڈ نہیں ہوتی، لیکن بہت ساری جگہوں پہ فار ایگزامپل یو کے ہو گیا، یو کے میں بہت مشکل ہوتا ہے، تو یو کے کی لمیٹڈ کمپنی آپ کے پاس ہونی چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ یو ایس کے اندر ایل ایل سی کھلتی ہے، یو کے اندر لمیٹڈ کمپنی کھلتی ہے، تو وچ ایور مارکیٹ پلیس یو چوز، آپ اس حساب سے جائیے اور وہاں کی کمپنیاں فارم کیجیے، کیونکہ یہ کہہ لیں کہ نیسیسٹیز میں سے آتا ہے۔ جب آپ ہول سیلر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں تو وہ آپ سے آپ کا ٹیکس نمبر پوچھتے ہیں، تو یہ آپ کے لیے کائنڈ آف ضروری ہوتا ہے، اور آپ کو اس سے کافی بینیفٹس ملتے ہیں، دوسری چیزوں کے اندر ٹیکسز وغیرہ کے اندر بھی آپ کو ریلیف مل جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، اب آپ نے کمپنی فارم کروا لی، کمپنی کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی آتی ہیں جو ادر ڈاکیومنٹس کے اندر آتی ہیں، وہ بھی آپ کو رجسٹر کرانی پڑتی ہیں۔ فار ایگزامپل اگر آپ یو کے مارکیٹ کے اندر یو کے مارکیٹ کو فوکس کریں تو یو کے اندر ویٹ آپ کو لگتا ہے، تو آپ کو ویٹ رجسٹر کرانا پڑتا ہے، کیونکہ اکثر کمپنیز آپ سے ویٹ رجسٹریشن مانگتی ہیں۔ ہول سیلرز جو ہیں، جب آپ ان سے کانٹیکٹ کرتے ہیں، ان سے آپ پروڈکٹ فیڈز یا ان کو کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ آپ ان کو ہول سیل کا اکاؤنٹ بنا دیں، تو وہ آپ سے آپ کی ویٹ ریکوائرڈ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر آپ یو ایس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو ریسیلر سرٹیفکیٹس کا کہیں کہیں ضرورت پڑتی ہے، تو ایز پر یور ریکوائرمنٹ آپ کو ادر ڈاکیومنٹس بھی جو ہے وہ رجسٹر کرانے پڑتے ہیں۔ یو کے میں ویٹ ہوتا ہے، یو ایس اے میں ریسیلر سرٹیفکیٹس ہوتا ہے، ڈفرینٹ کنٹریز کے ڈفرینٹ رولز ہیں، اور اسی حساب سے آپ کو چیزیں کرنی پڑتی ہیں، آپ کو اس حوالے سے انفارمیشن گیدر کرنی پڑتی ہے، تاکہ آپ جب ایک بزنس میں آئیں تو آپ کو اس کی پرابلم نہ ہو۔ جی، ففتھ ہماری چیز ہے فائن لیجٹمیٹ ہول سیل ڈسٹریبیوٹر اور برانڈ۔ تو جی، جب یہ چیزیں آپ کی پریپیئر ہو جاتی ہیں، رجسٹرڈ ہو جاتی ہیں، سارا کچھ ہو جاتا ہے، تو پھر آپ ایک اپنی کمپنی ایک مارکیٹ کے اندر اسٹینڈنگ شو کر سکتے ہیں، ایک آپ کا جو ہے وہ امیج ہوتا ہے آپ کا جو ہے کہ بھائی یہ جو ہے وہ کوئی ایک نارملی انڈیویجول بندہ نہیں آیا، باقاعدہ کمپنی نے ایک ہمیں کانٹیکٹ کیا ہے اور انہوں نے کمپنی کھلوائی ہے، اور یہ ریئلی انٹرسٹڈ ہیں مارکیٹ میں کام کرنے کے لیے۔ یہ مطلب ہول سیلرز وغیرہ سے اگر آپ ہول سیلرز کے پوائنٹ آف ویو سے سوچیں تو ہول سیلرز کافی دفعہ یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی انڈیویجول ان کو کانٹیکٹ کرتا ہے تو وہ یہ ڈیفینیٹلی سوچیں گے کہ یار یہ انڈیویجول بندہ ہے، یہ پتہ نہیں کام کرے گا نہیں کرے گا، ہم اس کو اکاؤنٹ کھول کے دیتے ہیں، اس کے ساتھ محنت کرتے ہیں، اپنا ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، تو ان کا کیا بینیفٹ ہوگا اس میں؟ تو اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں اگر آپ انڈیویجولی جو ہے وہ کانٹیکٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ کمپنی کے ایک تھرو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کی کریڈیبلٹی بنتی ہے، ایک جو ہے وہ آپ کی امیج بنتی ہے کہ ہاں یار یہ کوئی آیا ہے اور کوئی کمپنی سے میں بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ آپ کے جو ہے وہ اسٹیٹس کے اندر ڈفرینس آ جاتا ہے۔ تو جب آپ ہول سیلر آپ لوگوں کو ڈھونڈنے ہوتے ہیں، آپ فرسٹ آف آل ہول سیلر ڈھونڈیں گے، ڈسٹریبیوٹر یا برانڈ جیسا آپ کو مناسب لگے یا جو آپ کو مل جائے، جتنے آپ ایفرٹس ڈالیں گے یا اس کے پر محنت کریں گے، آپ اس حساب سے چیزیں فائنڈ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، جب آپ کو ہول سیلر مل جاتا ہے تو پھر نیکسٹ اسٹیپ آپ کا آتا ہے کہ آپ نے پروڈکٹ فیڈز لینی ہے۔ اچھا جی، پروڈکٹ فیڈز کیا ہوتی ہے تھوڑا سا ڈسکرائب کر دیتا ہوں اس کو۔ پروڈکٹ فیڈز جو ہے جب کسی ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر کے پاس جاتے ہیں تو وہ ویریس پروڈکٹس اور ویریس برانڈس کے اندر جو ہے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ میں ہول سیلرز اور ڈسٹریبیوٹرز کی بات کروں تو ویریس پروڈکٹس اینڈ ویریس برانڈس کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ اس کی ایک پوری ایک لسٹ بنا کے رکھتے ہیں اور وہ آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں۔ جب آپ ان سے کوئی سامان کے لیے بات کریں گے کہ بھائی میں فلاں فلاں چیز آپ سے خریدنا چاہتا ہوں، تو یا پھر فلاں فلاں چیز خریدنا نہیں چاہتا، صرف آپ مجھے اپنی پروڈکٹس فیڈ دے دیجئے، مطلب پروڈکٹ کی لسٹ دے دیجئے، میں اس کے اندر سے آپ کو چوز کر کے بتا دوں گا کہ یہ فلاں فلاں آئٹم میں آپ سے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہ اس لیے وہ ایک اپنی پروڈکٹ فیڈز رکھتے ہیں تاکہ آپ ان کو بار بار ڈسٹرب نہ کریں۔ اب وہ آپ کو پروڈکٹ فیڈ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ چوز کر لیجئے آپ کو کون سی پروڈکٹس چاہیے، کون سی آپ کے لیے جو ہے وہ ورتھ ہے، کون سی پروفیٹیبل ہے، آپ خود دیکھیے اور ہمیں بتا دیجئے، ہم آپ کا آرڈر پلیس کر دیں گے۔ تو جب آپ کا اکاؤنٹ بن جاتا ہے تو تبھی آپ کو یہ پروڈکٹ فیڈز جو ہے وہ ہول سیلر یا ڈسٹریبیوٹر پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو یہ ہو گیا اس کے بعد کا اسٹیپ۔ جب آپ کے پاس پروڈکٹ فیڈز آ جاتی ہیں
तो फिर आप उसके अंदर से अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स या लेजिटमेट प्रोडक्ट्स जो है वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट्स के अंदर कितना प्रॉफिट होना है, कौन सी आपके लिए जो है वो प्रॉफिटेबल है अकॉर्डिंग टू योर क्राइटेरिया। अच्छा, अब इसके अंदर क्राइटेरिया की क्या बात आती है? देखिए, क्राइटेरिया की बात ये आती है कि डिफरेंट लोगों के डिफरेंट बजट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा बजट है कि भाई मैंने $500 की जो है वो इस वक्त इन्वेंट्री ख़रीदनी है, तो डेफिनेटली मैं उस वक्त जो है वो अपनी इन्वेंट्री ख़रीदने के लिए उसी हिसाब से प्रोडक्ट्स चूज़ करूँगा कि मुझे उतने में आ जाए। मिसाल के तौर पे अगर मैं $500 मेरी इन्वेंट्री ख़रीदने का बजट है और मैं प्रोडक्ट चूज़ कर लूँ $200 की, तो व्हाट वाज द बेनिफिट? मैं सिर्फ दो प्रोडक्ट्स बाय कर सकूंगा, दो प्रोडक्ट्स बाय कर लूँगा, $400 की $100 मेरे पास फिर भी बच जाएंगे, और मैं आगे उसको रोल नहीं कर पाऊंगा। अब वो एक दिन में सेल हो जाए या 2 दिन में सेल हो जाए, और उसके बाद जो है मैं पूरा महीना बैठा रहूँगा कि भाई अब ये सेकंड मंथ आएगा तो फिर मैं टॉप अप करूँगा, क्योंकि जब तक मुझे डिसबर्समेंट नहीं होगी, अमेज़ॉन की तरफ से पेमेंट नहीं आएगी, तो मैं आगे इन्वेंट्री नहीं खरीद सकता। तो मैं कोशिश ये करूँगा कि मैं ऐसी प्रोडक्ट फाइंड करूँ जो मैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स खरीद सकूं। फॉर एग्जांपल $10 के बजट में, $20 के बजट के अंदर, कि मैं 10-15 प्रोडक्ट्स तो मेरे पास हों। इस तरीके से मैं अपना क्राइटेरिया सेट करता हूँ। अब डिपेंड्स आप लोग किस तरीके से क्राइटेरिया अपना सेट करते हैं। अब अगर उसके अगेंस्ट में मेरे पास $5,000 की इन्वेंट्री में ख़रीदना चाहूँ या $10,000 की इन्वेंट्री ख़रीदना चाहूँ, तो डेफिनेटली मैं सोचूंगा कि मैं $200 की प्रोडक्ट भी बाय कर लूँ। ठीक है जी, तो ये अपने क्राइटेरिया सेट होते हैं। इट्स टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस तरह अपना क्राइटेरिया सेट करते हैं। ये मेरा ओपिनियन था, इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई मैं किस तरीके से करूँगा। तो ये एक मेरा तरीका है, बाकी आप जैसे बेहतर चाहें, जैसे बेहतर समझें, आप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। डिफरेंट लोग होते हैं, डिफरेंट माइंडसेट्स होते हैं, और उन माइंडसेट्स के हिसाब से आप प्रोसीड कर सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ये तरीका सही लगता है, इसलिए मैं इसको फॉलो करता हूँ। ठीक है जी। अच्छा जी, जब आपने प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स इसको शॉर्टलिस्ट कर ली, तो फिर आप आते हैं ऑर्डर प्लेसमेंट के प्रोसीजर पे। जब आप शॉर्टलिस्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट्स को, तो फिर आप ऑर्डर प्लेस करते हैं अपने होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक है जी, कि फ़लाँ फ़लाँ प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए, और आप उनसे जब वो प्रोडक्ट्स बाय कर लेते हैं, जब वो आपको प्रोफोमा इन्वॉइसेस वगैरह जो भी वट एवर उनका प्रोसीजर होता है, उसके थ्रू आप वो ले लेते हैं और उनको ऑर्डर प्रोसीड कर देते हैं, तो फिर आप वो अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवा देते हैं। ठीक है जी। अब अमेज़ॉन के वेयर हाउस किस तरीके से भिजवाया जाता है? जो नेक्स्ट स्टेप है उसकी, आप एक मी टू की लिस्टिंग क्रिएट करते हैं अपने अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे, कि जी मैं भी ये प्रोडक्ट बेचना चाहता हूँ, मी टू। दैट मीन्स मैं भी आके यहाँ पे बेचूंगा, मतलब एक ऑलरेडी जो है वो एक इस्टेब्लिश ब्रांड्स होती हैं जिसकी हम प्रोडक्ट्स देख रहे होते हैं। हम कोई अपनी ब्रांड्स या अपने प्रोडक्ट्स या कह लें कि अपनी चीज़ लॉन्च नहीं कर रहे होते, हम ऑलरेडी उन्हीं प्रोडक्ट्स के अंदर काम कर रहे होते हैं जो मार्केट में होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास अवेलेबल होती हैं, होलसेलर्स के पास अवेलेबल होती हैं, लेजिटमेट प्रोडक्ट्स होती हैं, ऑलरेडी सेल हो रही होती हैं, उनकी सेल्स भी आपको पता होती है, उसके ऊपर प्रॉफिट मार्जिन्स भी आपको पता होते हैं। तो इसके अंदर आपके पैसे फंसने के चांसेस बहुत श्रिंक हो जाते हैं, बहुत कम रह जाते हैं। तो हम उसी ब्रांड्स के पास जाते हैं। अब जब एक इस्टेब्लिश ब्रांड है या इस्टेब्लिश प्रोडक्ट है, तो डेफिनेटली उसके पास जो है वो परचेजर्स जो हैं वो आते हैं, उसको बाय करते हैं, उसकी मार्केट के अंदर डिमांड होती है एक, तो वो उस हिसाब से चल रही होती हैं। ठीक है जी। तो हम उसका ऑर्डर प्लेस करते हैं। जब ऑर्डर प्लेस कर देते हैं, तो उसकी हम लिस्टिंग क्रिएट करते हैं अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे, और अपनी वो लिस्टिंग हम रख देते हैं। ठीक है जी। जब वो शिप हो जाता है हमारे अमेज़ॉन के वेयर हाउस पे, तो हमारे अकाउंट पे ऑलरेडी वो इन्वेंट्री जो है वो एक्टिव हो जाती है, और हमारी ऑटोमेटिकली सेल शुरू हो जाती है। तो ये एक्चुअली इसका प्रोसीजर है। प्रोसीजर कह लें या पाथवे कह लें एफबीए का, कि होलसेल एफबीए का बिज़नेस किस तरीके से चलता है। अब कुछ लोगों के सवाल रेज होंगे कि सर इसके अंदर वीए कहाँ पे फिट होते हैं। तो देखिए जी, ये 10 स्टेप्स मैंने बताए हैं टोटल, के अमेज़ॉन का अकाउंट होना चाहिए, कौन सी मार्केट प्लेस होनी चाहिए, कंपनी कैसे रजिस्टर होनी चाहिए, नेसेसरी दूसरे डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, होल सेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को फाइंड करना है, फिर उनसे प्रोडक्ट फीड्स लेनी है, फिर प्रोडक्ट्स निकालनी है, और फिर जो है वो आपने ऑर्डर प्रोसीड करना है, अमेज़ॉन के वेयर हाउस भिजवाना है, मी टू की लिस्टिंग बनानी है, और प्रोडक्ट सेल करनी है। तो ऑलमोस्ट 10 स्टेप्स हैं। ठीक है जी। इन 10 स्टेप्स के अंदर आपके लिए वीए क्या काम कर सकता है? अगर आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं,
تو میری ریکمنڈیشن یہ ہوتی ہے کہ یہ بالکل نہ سوچیں کہ پورا سمندر میں پی جاؤں، تھوڑا سا ڈسٹریبیوٹ کر کے چلیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو کامیابی دے گا. تو یہ اس حساب سے چل رہا ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ وی ایز آپ کے لیے کیا کام کر سکتے ہیں اس بزنس کے اندر. سر وی اے جب آپ ہائر کریں گے تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ہول سیلر، ڈسٹریبیوٹر اور برانڈس کو فائنڈ کر سکتے ہیں. آپ وی ایز کی جو ہے وہ یہ جاب لگا سکتے ہیں کہ بھئی آپ کے جب ہول سیلر سے جن سے کانٹیکٹ کیا وہ ان کی پروڈکٹ فیڈز آتی ہیں تو ان سے پروڈکٹس نکال سکتے ہیں کہ بھئی آپ پروڈکٹ شارٹ لسٹ کر کے دیں. کیونکہ جب آپ پروڈکٹ فیڈز لیتے ہیں تو اس کے اندر 35 40 ہزار، 50 ہزار جو ہے وہ آئٹمز ہوتے ہیں، ان کو آپ کو شارٹ لسٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو چیک کرنا ہوتا ہے. تو اس کے اندر آپ اپنے وی ایس کو یوز کر سکتے ہیں پروڈکٹ شارٹ لسٹ کرنے میں، پروڈکٹ چیک کرنے میں، لسٹنگ کریٹ کرنے میں، مینیج کرنے میں لسٹنگس کو، اور ہول سیلر سے بات کرنے میں. مطلب کافی ساری اس کے اندر چیزیں نکلتی ہیں جس کے اندر وی ایز آپ کی ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہاں پہ وی ایس سیٹ ہوتے ہیں آپ کے اس بزنس کے اندر. ٹھیک ہے جی. تو یہ ایک چھوٹا سا پاتھ وے ہے. آئی ہوپ کہ میں نے اس کو کافی، مطلب کافی زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں لیکن کافی حد تک ڈیٹیل میں نے آپ لوگوں کو ڈسکرائب کر دیا. ہوپ فلی سمجھ آ گیا ہوگا. اور اگر ابھی بھی کوئی کنفیوژنس ہیں، کوئی چیزیں ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈیفینیٹلی کمنٹ کیجیے اس ویڈیو کے نیچے. انشاءاللہ ویل گیٹ بیک ٹو یو. تھینک یو. السلام علیکم.